Assalamu alaikum ambalima malendeu malende munun be mali kunu anu munun be mali ko kan malendeu munun be ka fofana aruna lameni wati na nga foli be aw bela jele kelengele mbalima malendeu ambalima malendeu anga foli be aw bela jele fofana aruna be ka kuma soso sanfé be le 20 janvier 2022 ambalima malendeu amba bela jele fo kelengele bi ambena kuma sogel kokala maïka kan premier ministre du Mali, premier ministre de la transition du Mali, sogel kokala maïka ambe ka kuma sogel kokala maïka minkan a dogolente malende na sogel kokala maïka sogel kokala maïka a tunente malende na Mali, grand Mali, mon pays vert jaune rouge mais flen ko fini Mali ka drapeau de ne ka jamana ka drapeau vert jaune rouge ne adaptera Mali la 1960 malendeu anga wuli kaka anyeresa akake mogoyere kan anjanfa mais anyere dama kana nyugon janfa malende jugum be ka kuma awde kambe ay sabali sogli ko kala maiga mbe ka kuma sogli ko kala maiga de kan ambora ka kuma Assimi Goïta kan tout à l'heure turu sira sogli ko kala maiga ma nintende ka video follow sogli ko kala maiga kan nintenga video labay premier ministre de la transition du Mali sogli ko kala maiga amadeli ka sira donkeli amadeli ka sira chenye amadeli ka sira musoni sogli ko kala maiga ko abe sira ala doroni ana masaw ani dunia mogo nyimo transition fangai jonne ba foko sogli ko kala maiga mi bonyade sogli ko kala maiga aya bela jilen bonya wa aka kuma bela jilen kono kelengele akoni malendeu nya olu ta yoro mina ko bla yoro mina olu beende wallahi billahi sogli ko kala maiga ika okumani ndron idusu dona malendeu dusu kuna wallahi billahi Mali c'est un pays laïque depuis 1960. Nous, on n'est pas un pays dictateur. Donc, transition fangai anga fara nunu ka dunia manifin jugu kele ko bo anga dugukolo sanfɛ sogoli ko kala mayiga k'i fo k'i wale ɲuman dɔn i ye baara ɲuman min kɛ malendenw ye i ka président Assimi Goïta aw ka sara tɛ malenden bolo wallahi billahi wari tɛ se ka aw sara an bɛ bi don min na sanu tɛ se ka aw sara ala dɔrɔn de bɛ se ka aw sara ala k'aw sara ka barika dɔw ko la ka barika dɔw ɲɛ la wallahi billahi sogoli ko kala mayiga ala ka si di ma ala ka si di ma dɛ ala k'aw ka fanga laban di aw bolo i bɛ nin a mina de sogoli ko kala mayiga parce que n ye nin fɔ kun de b'a la dɛ fofana aruna créateur o fo posit sara mbe ka kuma sogoli ko kala mayiga kan tasarakaw ko ni mbe ka kuma sogoli ko kala mayiga kan tasarakaw ko nganga foli fo sogoli ko kala mayiga yi tasara e village ye abe kayere zona tasara be sekle jema de kono commune de Jora village de tasarakaw ko nga sogoli ko kala mayiga fo ka wali nyumandon odila Mali bela jelen de be ka ne file ni wati na
ne tɛ ka n yɛrɛ bonya maliyɛndenw ma o tɛ ne ye fɛn fitinin de ye maliyɛndenw bolo ne y'o de fɔ i kɛra président ye o i kɛra waritigiba ye o i kɛra fantan ye o maliko in na i bɛ se k'i ta fɔ parce que an bɛɛ lajɛlen de ye kelen ye an bɛɛ lajɛlen de ye kelen ye parce que maliyɛnden filɛ nin ye n'i b'a fɛ ka maliyɛnden sɔrɔ i b'i majigin bilahi i bɛ maliyɛndenw sɔrɔ mais k'i kunkolo kɔrɔta maliyɛndenw b'a tigɛ fo i kan da bilahi Soli ko kana mayiga ala k'i kisi jugu toro ma jugu man ɲi dɛ maanifin jugu man ɲi dɛ n'an y'a fɔ ko ala k'i kisi jugu toro ma Sogoli ko kala mayiga i b'a fɔ ko amina maanifin jugu man ɲi dɛ mais ala k'i kisi jugu toro ma bilahi Sogoli ko kala mayiga i b'a dɔn jugu caman de b'i la i bɛ courage de ta quoi parce que i b'a dɔn ni jugu tɛ mɔgɔ la bilahi i tɛ se ka fɛn k'i yɛrɛ ye han fo jugu de ka k'i la quoi i bɛ fɛn dɔ kɛ don o don a bɛ jugu sɔn ci a kɔnɔ quoi mais ala kana jugu ninnu se i la ala kana jugu ninnu se i la Mali dɔnnibagaw ka dugawu b'i ye Sogoli ko kala mayiga Mali mɔgɔ ɲuman bɛɛ lajɛlen ka dugawu b'i Mali ka diaspora bɛɛ lajɛlen b'i ko n bɛ ka kuma faransi n bɛ ka video kɛ pari bilahi n bɛ ka kuma Sogoli ko kala mayiga de kan cɛ min don bamaminɛ kɔrɔ do don dɛ aw ma deli ka banba ye kɔrɔ bolo Sogoli ko kala mayiga de y'o ye a tɛ siran mais n'a y'a ɲi gɛng'i la a t'a bɔ i la dɛ n'a m'i faga Sogoli ko kala mayiga i ba ye den min bange kana duniya kɔnɔ Sogoli ko kala mayiga de don an b'i fɔ k'i waleɲuman dɔn k'i ba fɔ k'i fa fɔ k'aw ka famille bɛɛ lajɛlen fɔ mayiga jamu tɛ danga den na dɛ mɔgɔ jugu minnu bɛ k'u ka kumaw fɔ réseaux sociaux sanfɛ aw kana olu lamɛn parce que olu sɔrɔla bolon kɔnɔ de bolon i b'a dɔn ni den sɔrɔla bolon kɔnɔ quoi a bɛ kɛ ɲamaden fana den a bɛ k'o de ye quoi aw kana olu lamɛn o ye fasodenjuguw ka kumakanw ye ala k'aw dɛmɛ ala k'aw ka fanga sinsin ala k'aw barika don aw ka fanga la maliyɛndenw b'aw ko waati bɛɛ lajɛlen sanga ni waati bɛɛ lajɛlen maliyɛndenw he ala aw ɲɛ bɛ fufura aruna la aw t'a dɔn a y'a ɲini k'a dɔn a y'o Sogoli ko kala mayiga fana ɲini k'a dɔn ten aw bɛ ka mɔgɔ min kɛlɛ aw t'a dɔn Sogoli ko kala mayiga cɛ min don yanna aw k'a kɛlɛ aw t'a ɲini k'a dɔn fɔlɔ mɔgɔ min don Sogoli ko kala mayiga tɛ kɛlɛ o ko a laban bɛ diya i bolo Sogoli ko kala mayiga mɔgɔ bilara contrôle la a caman sara parce que duwawu de b'a kɔ barika de b'a kɔ caman bilara Sogoli ko kala mayiga la a caman sara de quoi ne tɛ ka mɔgɔ critiquer n ka video kɔnɔ mɔgɔ si ta juguya tɛ ne kɔnɔ maliyɛnden bɛɛ lajɛlen de ye kelen ne bolo an ka kɛ kelen ye an ka bila dunda kelen fɛ an ka bɔda kelen fɛ CEDEAO jamakuluw ye an ka jamana janfa Maliba in mais Mali in an bɛ ka balo bi hali bi dɛ depuis ka embargo da jigin Mali kan bilahi maliyɛndenw balolen bɛ de maliyɛndenw ma sa de CEDEAO jamakulu ala barika la aw bɛna ye aw ɲɛ na bilahi aw kana to an ka kuma parce que n'an kumana wallahi bilahi n'an kumana do min bɛ tigɛ o de la a y'an to an dama na maliyɛnden tɛ tɔlɔnfɛn ye hali ye maliyɛnden fitinin den min ma tagama fɔlɔ maliyɛnden i kana tɔlɔn k'a la de n'i ye tɔlɔn k'a la i bɛ taa lakali yɔrɔ wɛrɛ Sogoli ko kala mayiga et félicitations ne ka page to sanfɛ bi parce que ne tɛ kuma den bɛɛ kan ne ka page sanfɛ ka kuma kan o tɛ yen ne ka page sanfɛ
ne be denw de choisi ka kuma kan quoi. I b'a dɔn politique ye fɛn dɔ de caman b'a fɔ u t'a kun dɔn yɛrɛ. Maliyɛndenw kunfin tɛ ka kuma aw fɛ dɛ. Ne bɛ politique dɔn wa? Politique ye mun ye? Kalan dɔrɔn de don. Sogoli Kokala Mayiga Ala ye place mun d'u ma a ɲɛngoya bɛ dɔw la. Et puis fanga yɛrɛ nata tɛ ninnu na. Ninnu ko jamana defali de. Aw tɛ sabali. Aw ka politique kuma ninnu dabila an ka jamana defan fɔlɔ. N'o tɛmɛna min bɛ kɛ o bɛ kɛ. N'aw ma sabali a tile bɛna guwan dɔw la. Sogoli Kokala Mayiga den min bɛ ka kuma i fɛ l'enfant béni de sera l'enfant béni de Mali. Fofana Aruna kira tɛ o fɔ poser sera ne tɛ sira maliyɛn den foyi ye. Ne tɛ kɔni tɛ maliyɛn den nɛni réseau sanfɛ. Mais min bɛ ne kun ni kan cɛ waati bɛɛ lajɛlen Mali ko la ne b'a fɔ parce que Mali in ka di ne ye jamana in ka di ne ye. Jamana in ka di ne ye. Mali video manu bɛɛ lajɛlen ka fara ne yɛrɛ kan. An ka kuma ɲumanw fɔ maliyɛndenw ɲɛna. Maliyɛndenw bɛ se ka ɲɔgɔn minɛ cogoya min na. Ka an bɛ kɛ kelen ye cogoya min na. An kana taa kuma juguw fɔ. An ka ɲɔgɔn niniba ninnu dabila réseau sanfɛ. Sogoli Kokala Mayiga ko an ka kɛ kelen ye. N'an ma kɛ kelen ye, adamaden i bɛ k'i yɛrɛ ye de fɔlɔ koyi. N'i ma k'i yɛrɛ ye mɔgɔ tɛ wɛrɛ tɛ k'i fɛ. Fɔ an ka kɛ an yɛrɛ ye. Nous sommes unis. Wallahi billahi maliyɛndenw an bɛɛ lajɛlen de kelen ye. Maraka fara bamanan kan dɔgɔnɔw fila maninkaw bamananw kɔrɔbɔrɔw bosow kadow bobow jogoramɛw Ala n'an ma kɛ kelen ye jamana bɛna ci dɛ. Ala k'an kisi ni Mali cira bɛɛ b'i taga fan don. A da bɛna diya dɔ la. O de la Mali janfara ka Mali janfa ka Mali janfa ka taa l'an 2012 ka na bila l'an 2021 na min dara Mali kan bɛɛ lajɛlen b'a kalama. Asimi nana kosa in na a ye min kɛ jamana in kɔnɔ a n'a ka premier ministre Sogoli Kokala Mayiga n bɛ ka kuma ale min kan bi o ye fɛn kɛ jamana ko in na dɛ. A y'a kɛ Ala kama a ye nin video in partager sa maliyɛndenw. N'i ma kɛ asidi ye walahi bilen n'i tilara i bɛ n'i ka nin video in partager. Ne tɛ ka nin video in kɛ tɔgɔ kama walahi bilen tɔgɔ tɛ. Faso kanu min bɛ dusukun na o de don walahi bilen. Maliyɛndenw ne bɛ ka video kɛ Mali ko kan waati bɛɛ lajɛlen a tɛ komi aw kana bila aw kunna ne natalen tɛ maliyɛnden na ye. Faso kanu de bɛ na. Ala kana an ka faso to juguw bolo. Ala ka fanga don an ka transition fanga na. Parce que aw b'a dɔn ni kumana cogo cogo aw t'a faamuya mais min bɛ ne yɛrɛ ni Ala cɛ min bɛ ŋaniya la walahi bilen Ala yɛrɛ de b'o dɔn. O de la maliyɛndenw n b'a fɛ ka video stopper. Marakaw y'a fɔ ko yanni n ka video jɔ n bɛ marakakan dɔɔni fɔ video laban na a message nana n ka commentaire kɔnɔ bi wulada in na. Ok, y a pas de souci n bɛna marakakan dɔɔni fɔ parce que marakaden 100% ne bɛ ka kuma fɛ. Kini mari mu soninkalemu ka sunka soninkalemu an kana soninkalemu hankan ka soninkalemu ka de soninkalemu ka Mali di soninkalemu ka Mauritanie soninkalemu ka Gambie soninkalemu ka Senegal mari mu soninkalemu o b'a ka sukuni gilile ma bana busu ta ko dingira ngene yugo kebe kunyi Sogoli Kokala Mayiga premier ministre de la transition du Mali mari mu soninkalemu aw ko tenta sri lemme be gani ada habambanu panka habambanu kanai hotana manyedi ay go gorago
kini mare mu sonin kallim tout de soninki tout de maraka au Mali mare mu sonin kallim aga gama ka grina asimi kuita do sokoli ko la maiga dema na hankanke ne anga to sonin kallim ngana gri ho ana kane kitana sonin kallim mo kara do nya go gouvernement da sa sonin kallim o sonin kara to ngana goru aga gama dua amanya de aga gama dua jamani pay bonno de kene mare musonin kallem mun tinna sonin kanne ko ni awa kene mare musonin kallem mun ngabata sonin kanne di ngati gam rubam baraka ne de haytina anti kota sunga digam rubam baraka ne lanta sonin kanne ko no de na sonin kanne ko no video gabedi mengene ne digam ku suru koru kama fonna digam ko bambaran kanne anga to bambara de mu ko ta sonin kan digam gabe mu kene mare musonin kallem mu toure sonin ke félicitations mbalima malende wu amba fika video John yornina anyi maraka kan doni fu video beka jenya na asro andona mo mi gasi kono kasro amma tigi to fu o tigi be ya fama fofana aruna de miseni fitni ma ngara ya fulu me ngari mali ngara bela jile fu le 20 janvier 2022 ambalima malende wu sugli ko kala mayiga eka folido. À la prochaine vidéo, ni ala sonama aw be ni vidéo partager aw ni ñogon ci réseaux sociaux sans fait Instagram ni Facebook ni WhatsApp ni abela jelen sans fait ko TikTok sans fait iba do TikTok nu fana de be sangana ni watina aw wa partager yorobe. Vive le Mali, vive la République. Vert, jaune, rouge, drapeau malien. Maliba.